آپ کی ملاقات ہم ایک اور بڑی خاص پرسنالٹی سے کرواتے ہیں اور کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جن سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ ان کا انٹروڈکشن کیا کروائیں، کیونکہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کلولیس ہوتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے یہ ایک ڈائمینشن بتائی تو دوسری کیسے بتاؤں گا، دوسری بتائی تو تیسری کیسے بتاؤں گا۔ اب جو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ٹیکنالوجی پر بھی عبور حاصل ہے، تعلیم پر بھی عبور حاصل ہے، بینکنگ پر بھی عبور حاصل ہے، فائنانس پر بھی عبور حاصل ہے، سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہا میرے لیے اور شفا کے لیے تو اس وقت ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہم سباحت رفیق صاحبہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ یہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کیسے انہوں نے بنائی اور کیسے ہر معاملے میں اتنے عروج پر پہنچی۔ السلام علیکم سباحت صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سباحت صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم اگر کبھی آپ کا تعارف کرانے کے لیے پوچھیں گے تو آپ اپنی کون سی پرسنالٹی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس کے بارے میں آپ کہتی ہیں لوگوں کو کہ میرے تعارف میں یہ بات لازمی کہا کرو؟ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا پہلو ہے جو کہ خاص میرا تعارف بن سکتا ہے۔ انسان کا کام اس کی پہچان ہوتا ہے اور میں بھی اس سفر میں ہوں اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی ایسی نہج پہ پہنچی ہوں کہ اس کو اپنا خاص تعارف کہہ سکوں۔ سبھی میں حالت سفر میں ہوں اور کوشش کر رہی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ حالت سفر جو ہے وہ واقعی یہ سیکھنے کا بھی سفر چلتا رہتا ہے اور سکھانے کا بھی سفر چلتا رہتا ہے، کیونکہ آپ جیسی پرسنالٹیز سے جب ہم بھی ملتے ہیں اور جب لوگ دیکھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ کی زندگی کے جو سفر ہیں اس کو تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کریں اور جن ڈائمینشنز میں آپ نے کام کیا ہے ان کو تھوڑا سا لوگوں کی طرف لانے کی کوشش کریں، تو اس حوالے سے آپ کیسے اس کو سمرائز کریں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا جو میری زندگی کا اگر کوئی پہلو ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو واپس کیا دے سکتے ہیں۔ میں بہت عرصہ باہر رہی ہوں اور واپس آ کر کوشش کر رہی ہوں کہ اس مٹی کا کچھ قرض ادا کر سکوں۔ تو اس قرض کے سفر میں تعلیم بھی ہے اور اس ملک میں ٹیکنالوجی کو متعارف کروانا بھی ہے۔ تو یہ دونوں ہی پہلو جو ہیں اگر آپ ان کے اوپر بات کرنا چاہیں تو آئی تھنک وہ شاید آج کے موضوع کے حوالے سے بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے جب میں باہر ہوا کرتی تھی تو 2001 میں جب یہ ستمبر 11 کا کیونکہ مہینہ وہی چل رہا ہے اور لگ بھگ تاریخ بھی وہی ہے، تو اس کے بعد جو مسلمانوں پہ وہاں پر ایک تھوڑا سخت وقت آیا تھا، تو اس دوران میں سول لبرٹیز کے کام سے بہت منسلک رہی، انٹرفیتھ ہارمنی کے کام سے منسلک رہی۔ تو اب آپ کی اپنی منشا پہ ہے کہ آپ کہاں سے کیا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ جی اب ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ نا کہ ہم لوگ کتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں جب اتنی زیادہ ماشاءاللہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ہم اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک تو بزنس اور ٹیکنالوجی، وہاں پر خواتین آپ جیسے رتبے تک پہنچنے کے لیے کیا انہیں کرنا چاہیے، کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیسے عبور کر سکتے ہیں ہم؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک مفروضہ قائم کر رکھا ہے کہ خواتین کے لیے کوئی گلاس سیلنگ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں اپنی بہنوں کو، بچیوں کو، سب کو گزارش کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ کام کرنے کے لیے آئیں تو اپنے لیے کوئی اسپیشل مراعات ڈھونڈنے کی بجائے اس ٹیبل پر برابری کے حوالے سے بیٹھیں اور برابر کام کریں۔ میں ایگزامپل ایک ہم نے اپنے ذہن میں مفروضے قائم کر رکھے ہیں نا، تو جیسے بعض اوقات ہم جاتے ہیں تو بچیاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی میں لیٹ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتی ہوں، میں اس ٹائم یہ نہیں کر سکتی ہوں۔ تو آپ کو اگر یہ گلاس سیلنگ بریک کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا سب کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ظاہر ہے کہ صرف بزنس تو ایک ہے کہ ہم لوگ خاص طور پہ اپنے آپ کو خاص قسم کی بزنسز میں محدود کر لیتے ہیں کہ یہ عورتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں یا اس طرح کی بزنس کرتی ہیں یا اس طرح کے شعبوں سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ تو اکثر مجھے کامنٹ یہی ملتا ہے کہ ٹیکنالوجی تو بڑا عجیب سا ہے، اس میں عورت کیا کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہم نے بیریئرز بریک کرنے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنے ذہن میں جو بیریئرز ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس بیریئر کو خواتین نے خود توڑنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ایز مدرز اینڈ سسٹرز اینڈ ایز ڈاٹرز ہم لوگوں نے یہ چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بینگ اے سکسیزفل وومن ڈز ناٹ مین دیٹ یو ہیو ٹو ممک اے مین۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ایپ اے مین۔ ہمیں اپنی نسوانیت کو
सेलिब्रेट करना है और उसको हमेशा, यानी कि बाज़ औक़ात होता है कि मर्दनुमा हम बन जाते हैं, तो तकलीद भी जो है वो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है, या ये मानना है कि मैं किसी तरह कम हूँ तो मुझे मर्दनुमा नहीं बनना। और मैं अपनी बहनों से भी ये गुजारिश करती हूँ कि अपनी नस्वानियत को सेलिब्रेट करते हुए हम बराबरी पर हर फील्ड में बैठें और कंट्रीब्यूशन उसी तरह करें जैसे कि वो शोबा जिस तरह की मेहनत का मुतकाज़ी है। बिल्कुल जबरदस्त बात क्या बात कर ये आज का हमारे प्रोग्राम का टेक होम मैसेज है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। सबात साहब, आपसे मैं जो पूछना चाहूँगी वो ये है कि अब आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, उसके ऊपर कुछ कहने को रह नहीं जाता, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़वातीन जब किसी फील्ड में आगे बढ़ रही होती हैं और वो ऊपर से ऊपर जाती जाती हैं तो उनका टैलेंट या उनकी स्किल कम देखी जाती है, उनकी ओवरऑल लुक्स पे जज किया जाता है या औरत होने का कह दिया जाता है कि क्योंकि ये औरत है तो इसलिए ये उस बोर्ड में बैठी है, क्योंकि ये औरत है तो इसलिए बॉस जो है वो ब्लू आइड हो गई है, या क्योंकि ज़रा खुश शक्ल है तो लोग चाहते हैं कि भाई अच्छी चेहरे नज़र आए दफ्तर में तो इसलिए रख ली गई है। तो इस किस्म की बातें भी तो आती हैं ना ख़वातीन के ऊपर, उनका क्या क्या हल निकाला जाए? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि लोग समझते हैं कि औरतें विंडो ड्रेसिंग हैं, तो इसमें अगेन देखें हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि पहले मैं अपने अंदर देखूँ कि मैं इसको बेटर कैसे कर सकती हूँ, फिर दूसरों पे तनकीद कर सकते हैं, माशरती रवैये पे तनकीद कर सकते हैं। डेफिनेटली माशरे के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि वो जो है शक्ल को एक तरह से समझते हैं कि शायद अगर किसी की कामयाबी है तो मुमकिन है कि चेहरे की वजह से है, पर ऐसा होता नहीं है। ख़ास तौर पे शक्ल के ऊपर आप एक ख़ास हद तक जा सकते हैं अगर कोई इसको यूज़ भी कर रहा है तो उसके बियॉन्ड आपको अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत पे ही जाना पड़ेगा। जो दुनिया की कामयाब तरीन औरतें हैं, एंजेला मर्केल है, मैं नहीं समझती हूँ कि वो अपने हुस्न की वजह से वहाँ पर है जहाँ पे वो पहुँची हैं। तो आपको जब बिग बॉयज़ की टेबल पे बैठना है तो बिग बॉयज़ की टेबल पे आप अपनी काबिलियत, अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियत और अपनी सिंसेरिटी के साथ बैठ सकती हैं। और इसमें जो माशरती रवैये आप उसको इग्नोर करते जाइए, क्योंकि अगर आप उसको अपने पाँव की बेड़ी बनाएंगे तो आपका तो फिर तो आप फंस जाएगा। बिल्कुल सही है, फिर तो आप फंस गए। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर देखिए कि एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन मैटर्स। इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कहीं जा नहीं सकते। अच्छा, ये जो आपकी बहुत जल्द जो है लिमिटेशंस आपकी नजर आ जाती हैं। सही। जो आपका इदारा है लैम्प्रो मेलन, इसके बारे में भी प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि ये क्या काम करता है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी और उस डोमेन में लोगों की हेल्प करता है। और जी, ये इदारा जो है ये हम लोगों ने कुछ साल कबल इसकी बुनियाद रखी थी और इरादा ये था कि दुनिया में सेमी कंडक्टर्स जो हैं ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $500 बिलियन की इंडस्ट्री है, और इस फील्ड में पाकिस्तान में कुछ भी काम नहीं हो रहा था और ना ही उसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी हमारे इदारों के अंदर। तो हम लोगों ने ये देखा कि चीन बतौर ख़ास, चीन ने ये तय किया कि अपनी विजन 2035 में इन्होंने ये तय किया कि 2035 तक हमारा जो 100 बिलियन का हिस्सा है वो सारा का सारा हम खुद इन्हिसारी के रास्ते पे चलते हुए चीन के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। तो चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात है उससे ये अपॉर्चुनिटी पैदा हुई कि हम भी इस सफ़र में उनके साथ साथ चल सकते हैं। सिर्फ चीन में 5 लाख इंजीनियर्स की ज़रूरत थी, तो हमने इदारा शुरू इस इरादे से किया था कि हम अगर अपने इंजीनियर्स को ये तालीम दें तो ये अपॉर्चुनिटी वो अवेल कर सकते हैं। कोविड की वजह से ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स हमने ट्रेन किए थे उनका चीन जाना जो है हमने ख़ुद भी मुनासिब नहीं समझा और मुमकिन भी नहीं रहा। तो अब ये है कि हम ये काम डायरेक्टली यहीं करते हैं, जो स्टूडेंट्स ट्रेन करते हैं वो यहीं पर काम करते हैं। हम अमेरिका के, कोरिया के, चाइना के डिफरेंट कंपनीज़ का चिप आर्किटेक्चर लोकली पाकिस्तान के अंदर लिख रहे हो। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशाइंद बात है कि इस फील्ड के अंदर अब हम लोग आना शुरू हो गए हैं। इब्तदाइया है अभी, मतलब ये इब्तदा है हमारे सफ़र की। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि और बहुत सी कंपनीज़ इस फील्ड में आ जाएंगी जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, और हमारी कामयाबी की दलील भी ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करें, सिर्फ हम नहीं करें इंशाल्लाह। और जो आपका जो एक चिप आर्किटेक्चर जो है बड़ा एक, हाँ ये ज़रा एक्सप्लेन भी कीजिएगा, बड़ा मुश्किल सा फील्ड है। कंप्यूटर्स की और मोबाइल्स की सारी चिप्स जो हैं वो इसी के ज़रिए बनाई जाती है।
जी, दुनिया में तकरीबन हर चीज़ के अंदर सिलिकॉन का एक कंपोनेंट मौजूद है। खा वो आपका कोई F-16 हो, खा वो सैटेलाइट हो, खा वो आपका टीवी हो, सेल फ़ोन हो, आपका छोटा सा रिमोट हो, हत्ता कि आपके जो आप शॉपिंग करने जाते हैं तो छोटा सा RFID लगा होता है जो कि बीप करता है, उसमें भी छोटा सा एक कंपोनेंट इसी का है। तो मुश्किल से मुश्किल चिप होता है और आसान से आसान चिप होता है, लेकिन बहरहाल सिलिकॉन इस वक्त दुनिया का एक बुनियादी ज़रूरत है। और इसके अंदर बेशक के ये एक छोटी सी चीज़ होती है, आपके नाखून से भी छोटी होती है, और लेकिन उस छोटी सी चीज़ के अंदर नैनो यानी कि विज़न के अंदर अगर आप देखें तो एक पूरी इमारत है। और जैसे आप आर्किटेक्चर बनाते हैं किसी बिल्डिंग का, इसी तरह उसके अंदर भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा आर्किटेक्चर मौजूद होता है। तो हम उसके कुछ जुज़ जो है अभी पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं और वो पार्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड उम्मीद है कि हम तमाम उसके जो हिस्से हैं उसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकेंगे और इस मुल्क से इंशाल्लाह सेमीकंडक्टर फील्ड भी ऐसे ही उभरेगा। हमने पहले सॉफ्टवेयर की पूरी बोट मिस कर दी थी जिसको भारत ने अवेल किया और बहुत से कंट्रीज़ ने अवेल किया। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान इस इक्तसादी सफ़र में अपना हिस्सा डाल सकेगा इंशाल्लाह। और आपका जो इसमें हिस्सा है वो बहुत अहम है, और आप जैसे और भी बहुत सारे लोग, और वो लोग ख़ास तौर पर जो आपसे इंस्पायर होकर आपकी तरफ आना चाहें, आपके जैसा बनना चाहें, उन लोगों का भी फिर ज़ाहिर है ये एक लेगेसी है जो आपकी वजह से कंटिन्यू होती रहेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सबात रफ़ीक साहिबा, आपने वक्त दिया, हमें भी इंस्पायर किया, हमारे नाजरीन को भी इंस्पायर किया।